So, we will be going home now. Hi, let's go home now. Thank you very much. Happy weekend. See you next week. Hi, Brad. Thank you. Rans! Dalang naman sa silang no? Dalang naman. Nakasunod mo na lang. Ay, si Rans pa tong cheque ko. Lagi sa piyak na. Yung mga pinagpinong gano'n. Dali lang. Lang para yan. May pag na, huwag ka sa kayo magayo na. Hello! Rans! Yes. Ali, yana na si Sir. Diba? Bayaan mo na po. Mapagaling ka out. Ano kakasunan ni? Oo. Nag-andar na to ang sarakyan, no? Because we gonna be dream couple. Ara pa, ano na? Bye, bakla kami. Switzerland. Oh, Switzerland. We're going home na. Your mommy will be going home na. Ay, dali lang, good sir. So, let's go home. It's me, baby. Dito na lang sa piyak. Ah, piyak. Magaling na lang. Sige. Wait, may motor pa, saka may mga... Yan mo na kahapon mo lang ba? Ay, oo. Nang ako ba sa masweldo sa Monday, makadto ka or Tuesday na lang? I just check my... Ano? Okay lang. Diba sa tuloy ko Monday? Man-end pa na alam mo. Ma-chat lang na kung ano mo, ano ah. Oo, kung ano, Kung ano, kaya kaya feeling ko daw hindi. Okay lang na kay Monday. Oo, kasi man-end naman daan pag-hit. Sige lang. Kinahanglan ko maturog kay magabihan. Ayun, ganun man din. I'm going to the next building. Shahi! Hello, Shahi! Nang chat lang na.